Hmm. What's good in the hood? I'm a fucking good mod. Ito? Pwede ba to? Uy, gago. Pwede nga to, tol. Ito. Pwede ba to? Pwede to, no? Pwede to, no? Lagyan natin timer. Wait lang. Lagyan natin timer. Para may trip tayo, sa. Gets nyo ba yun? G? G na ba, tol? G ba natin to? G. Ge. Game, ah. Mm-hmm. Mm. Mhm. Hmm. 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 Yak. Wala naman eh. Baka kulang pa. Walang nangyari. It's a prank. Ba't walang nangyari? Ang sakit. Baka 10 minutes? Ba't ganun walang nangyari? Nag-ipon lang yung laway ko, tol. Walang nangyari. May bilog oh. Ayun oh. Joke lang. Wala nangyari, tol. Buti naman wala nangyari. Baka shot glass, ha? Oo nga, no? Baka shot glass. Kadiri, naglaway lang ako. Fuck that shit, man. Baka shot glass, ha? Oo nga, no? Baka shot glass. Kadiri, naglaway lang ako. Fuck that shit, man. Dapat timba. Ano timba? 1R yan, gar ka to. Ayoko 1R, tol. Pero medyo tumaba yung labi ko, no? Kissable lips.